जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 12 जुलाई 2024 शुक्रवार। आज दिन में 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर रही। जदि ये चैनल टी प्रथम कर चैनल टी सब्सक्राइब करदे और आपण भल पाए स्वरूप गोटे लाइक निहाती भाव करदे। आज खबर नंबर 1, भत्ता को नहीं मुख्यमंत्री मोहन माझी नेले बड़ निष्पत्ति। गरीब हिताधिकारी मानू प्रति मासर 20 तारिख सुधा मधुबाबू पेंशन योजना रे मासिक भत्ता देवाकू गतकाली राज्य सरकार निर्देश देइछन्ति। एथिसह राज्य रे भाजपा सरकार निजर निर्वाचन इस्ताहार रे मासिक सर्वनिम्न 3000 टंका भत्ता देवाकू प्रतिश्रुति देइथिले, जहा उपरे आज निष्पत्ति हेबो। राज्य अर्थ सचिवक अध्यक्षतार मधुबाबू पेंशन योजना को जारी रखिबा पई गुरुत्वपूर्ण ईएफसी बैठक बसिबार कार्यक्रम रहिछि। एही बैठक रे मासिक भत्ता वृद्धि नै प्रारंभिक विचार विमर्श होई पारे बोली जणा पड़िछि। खबर नंबर 2, नवीन को चिट्ठी को नहीं एभली उत्तर रखिले मोहन। ट्वीट करी कहिले, आड़प मंडप पहड़ी विजे अघटन रे दुख प्रकाश करी मुख्यमंत्री मोहन माझी विरोधी दल मुख्य नवीन पट्टनायक एक चिट्ठी लिखिथिले। तेबे मुख्यमंत्री ट्वीट करी चिट्ठी रे उत्तर दैछन्ति आउ कहिछन्ति, जगतर नाथ जगन्नाथ केवल ओडिशा जातिर अस्मितार प्रतीक नुहंती, से सारा जगत अर्थात स्वर्ग मर्त्य और पातालर नाथ अटंती। प्रभु जगन्नाथ, प्रभु बलभद्र और देवी सुभद्रा मिलित समाहार एवं पूजन विधि व्यवस्था सारा जगत रे विरल। खबर नंबर 3, एनईटी प्रश्नपत्र लीक मामला। बिहार रो किंगपिन रॉकी को गिरफ कला बीसीसीआई। एनईटी यूजी प्रश्नपत्र लीक मामला रे किंगपिन गिरफ। गतकाली बीसीसीआई बिहार रे विभिन्न स्थान रे छाप मारी पाटना रो मुख्य अभियुक्त राकेश रंजन और रॉकी को गिरफ करिछि। गिरफ पर पाटना एवं कोलकाता विभिन्न स्थान रे तदंत करिथिला बीसीसीआई। एही समय बीसीसीआई हाथ रे अनेक गुरुत्वपूर्ण दलिल लागिछि। रॉकी को गिरफ पर बीसीसीआई गतकाली कोर्ट रे हाजर करिथिला। बिहार रे होइथिबा पेपर लीक रे रॉकी रो हाथ थिबा बीसीसीआई कहिछि। अधिक तदंत पई बीसीसीआई तांकु 10 दिन रिमांड रे नेइछि। खबर नंबर 4, आंदोलन को ओलाइले चाषी। फसलर सर्वनिम्न सहायता मूल्य को आईनगत ग्यारंटी ऋण छाड़ समेत विभिन्न गुरुत्व दाबी नहीं चाषी माने पुणी थरे आंदोलन को ओलाइबे बोली संपृक्त किसान मोर्चा गुरुवार घोषणा करिछि। सेमाने प्रधानमंत्री एवं लोकसभार विरोधी दल नेतांकु स्मारक पत्र प्रदान करिवे। खबर नंबर 5, नीतीश कुमार 2.0 चाणक्य भली चाल चलेले मुख्यमंत्री। लोकसभा निर्वाचन पर बिहार राजनीति रे फोकस सीधा विधानसभा को स्थानांतरित होइछि। एही निर्वाचन नीतीश कुमार दल जेडीयू को नैतिक शक्ति देइछि, जहा गत 4 वर्ष धरी अपेक्षा करिथिला। एही शक्ति आधार रे नीतीश तांको पुराना रूपरु फेरिथिबा जणा पड़िछि। दल को मजबूत करबा सह से तांको उत्तराधिकारी निष्पत्ति नैथिबा परि मने हुए। एही समय जति तांको नीतीश कुमार 2.0 अवतार कुआ जाए तेबे एहा भूल हेबो नाही। नीतीश 2.0 वर्तमान चाणक्य अवतार रे देखा जाइछि। अक्टोबर 2025 रे राज्य रे विधानसभा निर्वाचन होइछि। खबर नंबर 6, 25 रे आसीबो राज्य बजेट। गतकाली लोकसभा भवन रे समीक्षा कले मुख्यमंत्री। राज्य रे आसंता 25 तारिख रे आसीबो बीजेपी सरकारक प्रथम बजेट। जुलाई 22 रे सप्तदश विधानसभार प्रथम अधिवेशन परे 25 तारिख उपस्थापना हेबो 2024-25 मसिया पई राज्य बजेट। ता पूर्वरु गतकाली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी समीक्षा करिसंती। लोकसभा भवन रे अनुष्ठित बैठक रे बजेट संपर्क रे आलोचना करा जायतिला। खबर नंबर 7, सरुनी आदर्श विद्यालयर काम। बात्या आश्रयस्थली पालटिछि पिलांक क्लासरूम। मांचलर पिला मानकु उन्नत मानर शिक्षा व्यवस्था तथा सीबीएसई प्रणाली रे पाठ्य खसड़ा माध्यम रे प्रति ब्लॉक रे ओडिशा आदर्श विद्यालय प्रतिष्ठा करिवा पई ओडिशा सरकारक तरफरु योजना कराइथिला, किंतु दीर्घ 3 वर्षरु अधिक समय बीतिथिले सुधा बालेश्वर जिल्ला रे सदर ब्लॉक हिंजोला ठारे आदर्श विद्यालय प्रतिष्ठा होई पारि नाही। सेपटे बात्या आश्रयस्थलीर छात पालटिछि पिलांक आदर्श विद्यालय। खबर नंबर 8, वर्षा नाही चाषी हताश। सुखिला पड़िछि चाष जमी, तथापि आशा आशंकारे भगवान को भरोसा करी चाषी धान बुणुछि आउ बिलरे हल मध्य करुछि। चलित वर्ष मौसुमी वर्षा अभावरु केनाल रे पानी आसुनथिबारु जहा फल रे चाष कार्य को नहीं चाषी आशंकारे अछंती। कटिपदा उपखंडर उदोला गुंडा एवं गोपबंधु नगर भली अंचल रे 70% चाषी धान नबुनी वर्षा अपेक्षा रे रहिछंती। खबर नंबर 9, बढ़िला अभिनेत्री रियांक अडुआ। मामला रुजु कला राज्य शिशु अधिकारी सुरक्षा आयोग। घरोई सहायिका निर्यातना अभियोग परे निज आडू मामला रुजु कला राज्य शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग। भुवनेश्वर डीसीपी खोर्धा डीएलओ जिला शिशु सुरक्षा अधिकारी को तदंत निर्देश दिया जाइछि। आसंता 25 सुधा तदंत सारी रिपोर्ट देबाको कुआ जाइछि। खबर नंबर 10, मद दुकान उठिला, ढाबारे बिक्री बढ़िला। धनजीवन सुरक्षा एवं निरापद गमनागमन पई केंद्र सरकार विपुल अर्थ
ବ୍ୟୟବରାଦ କରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ କେତେକ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସାମିଲ ଯୋଗୁଁ ଏହି ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି ଓ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମରଣପଥ ସାଧିଛି। ଏହା ସହ ନିଶା ସେବନ କରି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଦୁର୍ଘଟଣା ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଖବର ନମ୍ବର 11, ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ଦୁଇ ଭାଇ, ତଥାପି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତ। ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଅଫ୍ ଲିଜେଣ୍ଡସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଏହି ପରାଜୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 12, ସାଇବର ଠକଙ୍କ କବଳରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ। 6 ମାସରେ ଲୁଟିନେଲେ 36 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଠକାମି। ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର ଥାନାର 6 ମାସର ରିପୋର୍ଟ। ଜାନୁଆରୀ 1 ରୁ ଜୁନ୍ 30 ମଧ୍ୟରେ 36 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ହୋଇଛି। 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 3694ଟି ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 110ଟି କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି। 9.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଫ୍ରିଜ୍ ଟଙ୍କାକୁ 36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାହାରରୁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 13, ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଗାଉ ଗାଉ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଗୀତ ଗାଉଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ରେଭେନ୍ୟୁ ଏଡିଏମ୍ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗୀତ ଗାଉଥିବା ବେଳେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ଗଜପତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 14, ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର। 26 ଜିଲ୍ଲାରେ 436 ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ। ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ସ୍ଥିତି ଏବେ ପୁରା ଭୟଙ୍କର। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 26ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 463 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 125 ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଥିବାବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 74 ରୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 26ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ କୌଣସି ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନି। ଖବର ନମ୍ବର 15, ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘଟିଲା ଏମିତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳା ବିଚାରପତି ପାକିସ୍ତାନରେ ଲାହୋର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଲିଆ ନିଲମ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁବାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟପାଳ ସଲିମ ହାଇଦର ଖାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମାରୋହରେ ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମରିୟଲ ନୱାଜଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବିଚାରପତି, ଓକିଲ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ 193 ଅନୁଯାୟୀ ଲାହୋର ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଲିଆ ନିଲମଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 16, ବିବାହ ସିଜନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଟେନସନ ଦେଲା ସୁନା ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେ ରହିଛି ରେଟ୍। ସୁନାପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ବିବାହ ସିଜନରେ ପୁଣି ସୁନା ଦର ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକେଟକୁ ଭାରି ବାଧୁଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଦର ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଏବେ ଭୟ କରୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 67,300 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ 73,420 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 17, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 14 ମାସ ବକେୟା ସହିତ ମିଳିବ 3ଟି ଉପହାର। କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ମୋଦି ସରକାର ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀଙ୍କ ଡିଏ ବକେୟା ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଜୁଲାଇ 23ରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏଥର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେଜେରୀ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। କୃଷକ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ଶ୍ରମିକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଖବର ନମ୍ବର 18, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏଣିକି ମୋବାଇଲରେ 11ଟି ଭାଷାରେ ମିଳିବ ସବୁ ସୂଚନା। ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ସରକାର। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବିନା ସିଧାସଳଖ କୃଷକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକଙ୍କୁ ଆଉ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉନ୍ନତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଏଆଇ ଚାଟବେଟ୍ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ କିଷାନ ଇ ମିତ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ସହିତ
जड़ित कौन प्रश्नर तुरंत उत्तर पाइपारे। चैटबोट कृषकों मातृभाषा सूचना प्रदान करिथाए। पीएम किसान एआई चैटबोट 11टी भाषा को समर्थन करे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना सह जड़ित समस्त प्रश्नर उत्तर कृषक माने निज मोबाइल रे सीधा सड़क पाइपारे। खबर नंबर 19 50 टंकार मासको 3000 लाभ। नुआ स्कीम विषय जानतु। साधारण लोकों पाई अनेक कल्याणकारी एवं लाभदायक योजना केंद्र सरकार द्वारा परिचालित होउछि। एथिसह एक प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना भी सामिल अछि। यह एक अर्थ विनियोग योजना। यही योजना अधीन रे मात्र 55 टंका विनियोग करी आपण मासको 3000 टंका पर्यंत पाई परिबे। जदि आपण बयस 18 रु 40 वर्ष मध्य होइथाए ओ आपणक जणे श्रमिक, रास्ताकड़ विक्रेता, प्रवासी श्रमिक, कृषक किंबा आपणकर मासिक आय 15,000 रु कम, तेबे आपण एही योजना पाई आवेदन करि परिबे। योजना पाई आपण योग्य विवेचित होई परिबे, जो 60 वर्ष पर हिताधिकारी पेंशन सुविधा पाई परिबे। खबर नंबर 20 महिला को 60,000 देवे केंद्र सरकार। मोदी सरकार बड़ योजना। केंद्र सरकार अनेक कल्याणकारी योजना चलाउछंती, जो प्रधानमंत्री किसान योजना कार्यकारी होईछि। सेहीपरि तेलंगाना रे राइत बंधु योजना कार्यकारी होईछि। एही वर्षा ऋतु रे राइत भाषा नाम रे नामित हेबो एवं 15,000 टंका कृषकों अकाउंट रे जमा हेबो। एही परिप्रेक्षी रे राज्य रे जिला ज्ञानी सम्मेलनी मध्य आयोजित होईछि। एहा व्यतीत एथर यह कृषक मानक पई मध्य कार्यकारी हेबो। एथिरे आपनकु विभिन्न प्रकार कृषि कार्यकलाप मध्य शिक्षा दिया जिवो। महिला कृषक मानकु कृषि क्षेत्र में विशेषज्ञ करने यही प्रकल्पर मूल उद्देश्य। यह सहित महिला माने वर्ष को 60,000 रु 80,000 टंका रोजगार करें। यही योजना महिला मानकु निजकु विकास करिवार साहाय्य करिवो। तो दर्शक बंधु एथिला 20टी न्यूज। जदि एभली प्रत्येक दिन सकाळ सकाळ एभली न्यूज देखिया पई चाहुचंती तो चैनल टी को निहाती भाबरे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट रे लिखि दियंतु जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत।